اسے پتہ لگ گیا تھا کہ اب میں جان جو میں نے چھڑانی ہے، وہ کہتا تو ہوگا وہ نا پھر کہ شریعت کے نبی لحاظ سے علیہ السلام کی آخری ہیں۔ گستاخی بھی کی اس نے۔ آخری تو مان گیا نا، ہمارا جو مانا ہے مسلمانوں کا آخری، تو نہیں، آخری تو وہاں مان پہ گیا۔ شریعت کے لحاظ سے بھی بات نہیں تھی ہوئی، وہاں پہ بنی اسرائیل کا جو آخری نبی آیا تھا نا، صرف وہی بات ہوئی تھی کہ آخر میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، باقی جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے ہیں وہ دوسرے مطلب سیدنا اسماعیل سے آئے ہیں۔ تو یعنی بنی اسرائیل سے جو ہے نا، وہاں سے وہ مجھے نا مان گیا انہوں تھا نے کہ اس کا مان پہلے آخری وہاں یہی ہے۔ سے آخری، اب وہیں پہ تو اس نے مشابہت دی ہے کہ جیسے موسوی سلسلے کے وہ آخری، میں محمدی سلسلے کا آخری، کیا نکالو گے یہاں سے؟ کچھ بھی نہیں نکلتا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی وہاں نبی پر نہیں نا آیا مجھے انہوں نے تو اب، ہاں جی، نہیں، وہاں سے اب مجھے مرزا پہلے نا قادیانی کے دو دفعہ بعد کوئی نیچے نبی نہیں اتارا ہے، نیچے اتار کے پھر اوپر لیا ہے انہوں نے مجھے، یہ اب تیسری دفعہ انہوں نے مجھے اوپر لیا، جب باقی ادھر آتا ہے نا سارے، یہ تیسری دفعہ مجھے انہوں نے اوپر لیا، پھر جا کے وہ ہے بات ہماری کسی کونے میں پہنچی ہے اب۔ مجھے بھی کال کر لیتے نا ایک آدھا، پھر ہم بھی اوپر چڑھتے ہیں تو کال ایک آدھا مجھے بھی کر لیتا۔ اور نہیں چلے کوئی باقی نہیں، وہ وہ نہیں رہ نیچے رکھا۔ آمن نذیر صاحب آئے تھے، تو آمن نذیر صاحب کو بھی نہیں اس نے اوپر لیا۔ نہیں وہ فیک آئی ڈی، امن نذیر صاحب تو وہ دوسری آئی ڈی، دوسری براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کب سے، وہ فیک آئی ڈی ہے، وہ جو کہتے ہیں کال چکو میسج کرتے ہیں نا، تو وہ صرف میسج کرتا ہے، وہ فیک آئی ڈی ہے، وہ صرف لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے وہ قادیانی ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی وہ نیچے کہہ رہا ہے کال چکو تو وہ ہوتا نہیں ہے نیچے۔ امن نذیر صاحب تو وہ دوسرے، امن نذیر جو ہے نا وہ دوسرے براڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کب سے، 2-3 گھنٹوں سے، تو وہ لوگوں کا نا دھیان ہٹانے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ خیر جو بھی ہے، بات تو ہماری خاتم کے اوپر تھی، تو وہ ہم اس کا نا وہ بنا لیں گے، اپنا تھمبنیل بنا لیں گے اور کہیں گے کہ قادیانیوں نے مان لیا کہ خاتم النبیین کا، خاتم الخلفاء کا معنی آخری ہی ہے، بس بات کا۔ ہاں جی، وہ میں تو نیچے لکھ رہا تھا لیکن نہ فیضان بھائی نے سنا نہیں، اگر دیکھا نہیں، اگر میں نہیں، ہوتا نا وہاں میں پہ نے یہ دیکھ عثمان لیا بھی تھا، ہوتے نا۔ اچھا اچھا، میں تو نے نا وہ نیچے وہاں پہ دیکھ لیا تھا جب آپ نے وہاں کہا پہ نا۔ نعرہ بنتا تھا، وہاں پہ نعرہ بنتا تھا، یقین مانے میں ہوتا نا، میں نے وہاں پہ نعرہ لگانا تھا۔ میں نے اس آصف بھائی اسی وجہ سے تو کہا تھا، میں کہا الحمدللہ مسلمان جو ہیں وہ مناظرہ جیت چکے ہیں، میں نے یہ بات اسی وجہ سے تو کی تھی کہ جب تم نے تسلیم کر لیا کہ جو ہے وہ انبیاء کا معنی آخری ہے، جب خاتم کا آخر، معنی نہیں، ہاں خاتم جی، الانبیاء نہیں، خاتم کا معنی جو ہے وہ آخری ہوتا ہے، جب تم نے خود مان لیا تو بات ہی ختم ہوگی، جی جھگڑا جی ہی ختم ہو بالکل گیا۔ ایسا ہی ہے، یہی تو میں نے کہا ہمارے درمیان جو نزاع تھا، محل نزاع گفتگو تو یہی تھی کہ خاتم کا جو ماننا ہے وہ آخری ہے، جب تم نے بھی مان لیا آخری ہے، مرزا قادیانی کی کتابوں میں بھی لکھا آخری ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں آخری ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم جیت گئے مناظرہ۔ دوسری بات کہ شرعی اور غیر شرعی دونوں کے لحاظ سے آخری ثابت ہو گئے، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ تو عثمان شرعی بھائی، اور غیر شرعی نبوت بند ہے۔ ابھی تو شرعی اور غیر شرعی کی بات ہی نہیں نہ آئی تھی، ابھی تو وہ بات چلتی تو بات بڑی آگے تک جانی تھی، ابھی تو صرف لفظ خاتم کے اوپر اعتراض تھا کہ خاتم کا معنی آخری ہے کہ نہیں، ابھی تو صرف گفتگو اس لفظ کے اوپر تھی، باقی تو انہوں نے کہاں اچھا تک جانا تھا آگے۔ عثمان اچھا بھائی وہ دوسرے، مان رہا سی، ہاں وہ اچھا، مان رہا تھا کہ حاتم کا مطلب قرآن میں یہی بھی ہے، جو کہندہ لیکن قرآن، جس طرح مرزا صاحب لیتے ہیں تم لوگ ویسے نہیں لے رہے، تم لوگ ویسے نہیں لے رہے۔ ہم ویسے نہیں لے سکتے، یار چلو مرزا ویسے ہی صاحب کی جیسے بھی، کیپیسٹی بڑی تھی۔ وہ تو بعد کی بات ہے نا کہ مرزا قادیانی کیسے لیتا ہے، وہ بعد کی بات ہے کہ مرزا قادیانی کیسے لیتا ہے، مانو تو صحیح نا آخری، پھر ہم آگے چلیں گے۔ اچھا وہ خاتم الاولاد والا معنی بتایا تھا؟ جی جی، میں نے سارے بتائے ہیں، اس سے میں نے ایک ایک جو ہے نا وہ ساری، میں نے پھر مفتی صاحب کی کتاب رکھی تھی سامنے، میں کہا ہاں لے بھائی پھر سیفی آئی تو تیری ہار گئی۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیفی ہے، یقین مانے مجھے نہیں پتا تھا، میں جب بروڈ پہ چلا گیا ہوں 15-20 میں اس کی میں نے بات سنی ہے، مناظرہ کرتے مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر مجھے پتا چلا ہے اس کا نام اعظم سیفی ہے، پھر مجھے اور پتا چلا اس نہیں کا نام وہ سیفی ہے۔ ایسے ہی ہے، وہ جاہل بچہ ہے، جاہل آدمی ہے، گالی باز ہے، بہت بڑا گستاخ بھی، بہت بڑا ہے، بہت بڑا گستاخ ملعون ہے یہ۔ نبی علیہ السلام کی شاطمیت اس نے کیا نا ظاہر امی نے، جب فیضان بھائی نے کہا نا کہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں تھا،
اس کے تو کلام میں بہت تناقضات تھے، تو اس نے حرامی نے سیدھا نبی علیہ السلام کا نام لے کے یہ الفاظ اس نے دہرائے، خنزیر کے بچے۔ وہ بھی کلپ کاٹ کے لگانا ہے، وہ والا یعنی کلپ بھی وہاں کاٹ پہ کے آپ لگانا کہیں ہے۔ کہ بھائی تو نبی پر چلا گیا ہمارے، اور مرزا قادیانی کا یہ فتویٰ ہے، اور اگر تناقض ثابت ہو رہا ہے تو تمہیں تو ماننا پڑے گا۔ تو کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی تو مانتا ہے اس چیز کو؟ ثابت ہے بلکہ مرزا قادیانی کا تو 1000% ثابت ہے یہ تناقض ہے۔ کسی طریقے سے بھی آپ تضاد دور نہیں کر سکتے اس کے۔ اگر تم کر سکتے ہو تو وہ تم اٹکل پچو لگاتے، وہ اٹکل پچو وہ جو ہیں وہ پنکچر ہیں کہ بھائی اس نے تو یہ باتیں نہیں کی۔ اس نے تو جب اقرار کیا، وہ ملا کیا نام ہے ان کا، ہمارے علماء ہیں ان میں سے، نام مجھے بھول جاتا ہے ہر وقت، تو جب اس سے مناظرہ اس نے کہا کہ نبی کا لفظ کاٹا ہوا خیال کیا جائے اور اس کی جگہ محدث کر دو، پھر وہیں پہ جا کے وہ آگے جا کے دعویٰ کر رہا ہے، تو کیسے تضاد اس کا ختم کرو گے؟ بھائی ذلی بروزی نبوت کا دعویٰ ہے وہ کہتا ہے کہ میں مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ کون سے مدعی نبوت پہ لعنت بھیجتا ہوں؟ اس نے کوئی وضاحت کی ہے وہاں پہ؟ کوئی وضاحت نہیں کی۔ اگر وضاحت نہیں کی اور اس نے لعنت ڈالی ہے مدعی نبوت کے اوپر، تو ثابت ہوا کہ وہ کسی بھی طریقے کے دعویٰ جات کو، کیونکہ وہ خود لکھتا ہے کہ کسی بھی لا نبی آبادی میں نفی عام ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نبی نیا پرانا نہیں آ سکتا۔ مان لی اس کی بات، یہی تمہاری طویل ہم نے مان لی کہ کسی بھی قسم کا نیا یا پرانا نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب وہ نیا بن کر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہاں پہ اگر وہ تعویل کریں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ جائیں، پھر یہ نئی ایک بات شروع ہو جائے گی کہ معاذ اللہ تم نبی علیہ السلام کا آنا مانتے ہو اور اسی ذات کو مانتے ہو، پھر آگے بات کرو۔ پھر یہ ذلی بروزی شرعی غیر شرعی کی تو بات ختم ہو گئی۔ عثمان بھائی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جب ریکارڈنگ سنیں گے نا، آپ بھی کہیں گے اپنا فیضان بٹ رہا ہوں میں تیرا متھا چوما، بڑا ہی مزہ آیا ہے۔ یقین میں نے آپ کو میرے خیال سے شیئر کی تھی، آپ کہیں اور بزی تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ جی۔ یار کوئی بھرا ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ 37 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ایز اے ڈاکومنٹ سینڈ کرو، ایز اے ڈاکومنٹ سینڈ کرو۔ ایز اے ڈاکومنٹ، ایز اے ویڈیو نہیں سینڈ ہونی، ایز اے ڈاکومنٹ سینڈ ہو جائے گی۔ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਉਹਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ سینڈ ਨੇ। والا بٹن دباؤ تو ویڈیو آئے گی نا۔ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ نہیں تساں ਉਹਨੂੰ اپلوڈ کر دینا سی نا یوٹیوب تے اپلوڈ کر کے تو لنک دے دینا سی، یا اپنا ٹک ٹاک تے 1 گھنٹے دی ویڈیو اپلوڈ ہو جاندی، ٹک ٹاک تے اپنے اکاؤنٹ تے اپلوڈ کر دینی سی۔ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਭਾਵੇਂ YouTube ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ YouTube ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਮਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਭਾਈ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਾ ਮੈਨੂੰ। کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام منموہن ہے، اکٹنیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کس نے مانا ہے منموہن نام؟ وہ ویڈیو میں ہے اس کا، اور بھائی یار وہ تو دیوبندی ہے، اسے کہو کہ دیوبندیوں کی بات ہم کب مانتے ہیں؟ تو وہ میں نے یہی بات کی ہے نا اس سے، یہ ابھی ادھر بہت بریک، میں نے اس سے بولا ہے کہ مجھے قرآن و حدیث سے دینا ہے، زرتاش نام کا ہے، یہ بورکا دیا نہیں تھا، یہ بول رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے قرآن و حدیث سے دینا ہے، میں نے کسی کی کتاب نہیں لینی، نہ میں کسی کی کتاب سے لوں۔ زرتشت ایک مڑبی گاوے زرتشت نام ہے دا، او دے کو بندہ سلیم میر ہونا کول جی تے دوسرا ساجے سر جہد نام لطیف میر، یہ دونوں ہی ساجے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ ہر زبان میں نا، جیسے فارسی میں خدا کہتے ہیں اللہ کو
خدا کہتے ہیں. جب زبانیں تبدیل ہوتی ہیں نا تو اس زبان میں وہ ایسی یعنی کہ ایسا لفظ ہے جو کہ استعارہ یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ مجاز میں بھی مجازن بھی کسی کے اوپر یعنی کہ آپ استعمال نہ کر سکیں. جیسے خدا کا معنی ہے خود جو خود سے موجود ہو، جس طرح کہ ہمارے فتاوا میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مخلوق کے لیے خدا کا لفظ کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. وہ شتیحات کے بارے میں اور بات ہے. شتیحات میں وہ یعنی کہ حالت غلبہ کیفیت میں جب کوئی اشعار لکھے جاتے ہیں وہ اور بات ہے. لیکن یعنی کہ مطلق کسی کو عام حالات میں آپ کسی کو خدا تسلیم کرتے ہیں تو اس کا معنی ہی خدا. تو اللہ کا جب یہ ترجمہ جب کسی اور زبان میں کیا جاتا ہے نا تو وہ لفظ ایسا لیا جاتا ہے کہ جو مجازن بھی نہیں بولا جا سکتا کسی کے اوپر، مخلوق کے اوپر. تو ہندی میں مجھے تو نہیں معلوم ہندی میں جو ہے وہ کون سا ترجمہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جو مجازن مخلوق کے لیے بولا بھی نہیں جا سکتا، مجھے نہیں معلوم. لیکن اگر کوئی کہتا ہے منموہن تو وہ اس کا حوالہ دے دیں اور اس کا معنی جو ہے وہ اس کی ڈکشنری سے ثابت کریں. کیا یہ جیسے کہ ہم فارسی میں خدا کا معنی جو ہے وہ اسی کی ڈکشنری سے ثابت کرتے ہیں کہ جو خود منموہن کا سے معنی موجود ہو، ہوتا ہے جو کسی کے دل کو وجود اچھا کو لگے. لینا ہو. جی عثمان اچھا بھائی، ہو. منموہن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگے. جی. اور دوسرا یہ کہ اللہ نے جب یہ خود کہہ دیا کہ میرے اچھے ناموں سے مجھے یاد کرو تو وہ اس زبان میں بہترین لفظ ہونا چاہیے کہ جو صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص ہو. تو وہ ہم بول سکتے ہیں، جیسے خدا فارسی میں ہم بولتے ہیں وہ بول سکتے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل پھر ادھر جا کے بحث کرنی پڑتی ہے نا. قادیانی پھر کذاب دجال آپ کو پھر وہ مختلف طریقوں سے طویلیں کر کے اب وہ یلاش کو ثابت کرنے کے لیے جیسے وہ اوم کو اللہ کہہ دیا. اب اوم کا بھگوان کا مطلب آپ کو پتہ ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ لفظ ہی بڑا گندا ہے، تو کہ یہ اللہ کے لیے ہم خاص کر کے بولنا شروع کر دیں گے بھگوان. میں نے عثمان بھائیوں سے یہ بولا تھا مجھے جو 99 نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، مجھے ان میں سے دکھانا ہے. قرآن پاک میں دکھا، قرآن پاک میں یا حدیث میں کہیں بھی ہے تو مجھے دکھا، میں اور کوئی بھی نہیں مانوں گا. کیوں جی وہ کیوں دکھاؤں؟ میں نے اسے یہ بولا تھا کہ قرآن پاک اور احادیث میرے لیے ہو جاتا ہے. اگر وہاں پہ لکھا ہے تو میں مانوں گا، ٹھیک ہے. اگر نہیں لکھا تو پھر لعنت ڈال جس نے لکھا ہے. یہاں سے نہیں تو وہ بات پھر آپ سے کہے گا کہ بھائی خدا کا لفظ بھی قرآن اور حدیث سے دکھاؤ تو آپ دکھا دیں گے. اس سے پہلے ہی اس نے گرا دیا تھا. نہیں اگر وہ کہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو آپ نہیں دکھا سکو گے نا. جی ہاں تو ایسا دعویٰ یعنی کہ ایسا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. آپ اس لفظ کے اوپر پوری ڈبیٹ کریں پھر بات آپ آگے بڑھائیں. یعنی کہ اب اگر وہی لفظ خدا کا کہہ دیتا تو آپ کے پاس جواب نہیں ہونا تھا. میں تو لے بات کے یہ گیا ہے ہوں. جی جی کریں جی بات جی کریں بات. جی 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 نہیں آپ کریں بات. میں لے کے گیا تھا تذکرے کا جو حوالہ ہے نا یہ حنیف مسیح، اس پہ بات ہو رہی تھی. وہ وہاں سے بھاگ رہے تھے، پہلے وہ نکال نہیں رہے تھے. جب میں بیک گیا ہوں تو پھر انہوں نے نیچے بھی اتارا، وعدہ کیا تھا نیچے نہیں اتاریں گے. تو دیکھ کے دوبارہ پھر میں گیا ہوں ان سے بات کیے. تو اس دوران امام اسٹوڈنٹ بھائی ہے، وہ مجھے نام نہیں صحیح طرح یاد، وہ گئے ہیں. تو جب وہ بول رہی ہیں نا تو اس نے نیچے پھینک دیا. اس نے بولا وہ نہیں اس میں ہی کو تھا، لینا ہی نہیں. میری آئی ڈی تھی. میں نے کہا تھا کہ بھائی او میں ثابت کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا بہت قاتل اچھے تم لوگ شاہ ہو. جی، بہت اچھے. تمہیں پتہ ہی نہیں. نہیں سر میں نہیں پہلے یہ کہا پتا. تھا کہ بھائی مرزا قادیانی کا قاتل تم ہو. معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ تم قاتل ہو نبی کے. بھائی اگر کوئی عقیدہ گھڑ دے امہات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کہ انہوں نے زہر دیا تھا، تو وہ عقیدہ ہے نا، وہ کسی نے گھڑا ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ہم نے قتل کیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی کہ وہ کس طرف بات لوٹا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا، قتل کیا، تو وہ یعنی کہ ہم نے ہی قتل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیا. کوئی بھی بات گھڑ دے خدا کی طرف، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو اس سے یعنی کہ معاذ اللہ تم امت پہ کلیم کرو گے. کیا اس کو مانا کسی نے؟ کیا امت اس کے اوپر گمراہی پہ جمع ہو گئی؟ ہاں مرزا قادیانی کی بات تم لو. مرزا قادیانی نے جو لکھا ہے نا وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. مرزا قادیانی کے قاتل تم ہو، میں ثابت کرتا ہوں. میں اسے کہا تھا کہ اگر تم حلالی ہو تو لو کال کے اوپر مجھے، جب اوپر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہو مجھے. پھر میں نے نیچے لکھا تھا کہ اگر کسی کتیا کا دودھ نہیں نہ پیا تو لو. پھر مجھے ساتھ ہی میوٹ کر دیا. بھائی گالی کا جواب تو پھر ہم ایسے دیں گے نا ان کو.
वो जो आपने लिखा है ना और मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। हाँ, वो मेरी आईडी है। मैंने कहा था कि लोग आके करते। खड़ा रहा तो मैं आ रहा हूँ, रुक जा देखो क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब लाहौरी कादियानी कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी जानी है, तो हम ये कहेंगे कि तुम लोग वो जो मिर्ज़ा कादियानी को जानी मानते, बोलेगा? ये कहेगा ना कि नहीं वो मुनाफिक हैं, हम नहीं उनको मानते, लाहौरियों ने ये बात मंसूब की है, वो देखो जी खाता आया था वो मुनाफिक है, इसका मतलब उन्होंने घड़ा, ये तो नहीं ना मान रहे। तो तुम कैसे ये कह सकते हो कि माज़अल्लाह उम्मत की तरफ ये घड़ो ये बात के सईदा, वो बातें फिर खुल जानी थी ना, वो बात तो शुरू करता है मेरे से, फिर मैं बताता हूँ और कितने हवाले हैं जो लाहौरी कादियानियों ने कहा हुआ है, बल्कि खुद इनके ही रबुआ के कादियानियों ने मिर्ज़ा कादियानी के बारे में कहा हुआ है और ये उसको जूती की नोक पे रखते हैं। लेकिन हम इन्हीं के असूल के मुताबिक जब गुफ्तगू करता ना मुझसे वो, तो इन्हीं के असूल के मुताबिक लौटानी थी इनके ऊपर कि भाई मानो, तुमने ये बात जो की है ना फिर माननी पड़नी थी इसको। वो खलीफे को भी जानी मानते थे, मिर्ज़े कादियानी को भी जानी मानते थे, फिर यहाँ तक के मिर्ज़े कादियानी को पता नहीं क्या क्या झूठा कज़ाब दजाल, वो जो मुरीद था इसका, वो कहता है भाई आथम की पेशगोई झूठी हो गई है मिर्ज़ा साहब, असी तुहानू छड्डन लगे हैं, तुसी सख्त तरीन कज़ाब दजाल साबित हुए हो। वो चंदा वो देता था, तो मिर्ज़ा कादियानी ने उसे कह दिया कि टेंशन ना ले, बहुत से सहाबा भी मुर्तद हो गए थे, बहुत से सहाबा, और वो सच्चे थे, और सच्चे मुर्तद हो गए, कोई मसला नहीं है। तो लोग जाते ही हैं छोड़ के, कोई मसला नहीं है, तू भी छोड़ के चले जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो मेरी तो पेश गोई पूरी हुई है, उसको फिर बहला फुसला के वो अपनी तरफ ले आया। तो बड़े बड़े जनाब उसी के दौर में ही मिर्ज़े कादियानी के ऊपर क्या सच्चे जो सहाबा थे, उन्होंने कभी कोई शक किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर? कभी कोई शक नहीं किया, कभी सवाल भी नहीं किया, कभी सवाल भी नहीं किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो पूछा था ना कि या रसूलल्लाह आपने कहा था कि इस साल हम हज करेंगे, उम्रा करेंगे, हज करेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? यही इतना ही कि इस साल मैंने इस साल तो नहीं कहा था, यहाँ होता ना पहले पेशगोई फरमाई हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब को देखकर चल पड़े, दिल में आया कि जो है वो ख्वाब मुझे आई है और मैं सफ़र को रवाना हो जाऊं, लेकिन कोई अल्लाह ताला ने कोई वही या कोई ऐसी बात नहीं बताई थी, तो ना ही सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बताई थी कि इसी साल हम करेंगे। तो चले गए वहाँ पे, फिर वो मामला तय पाया, वो सुलह हुदैबिया वहाँ पे तय पाई, और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और दोबारा फिर वो करके भी अल्लाह ताला ने फिर फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने आपका अपने नबी का ख्वाब सच कर दिखाया। तो जब अल्लाह ताला बताए, जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब वो कश्ती में सवार हो रहे थे, बेटा नहीं था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को कि या अल्लाह कि ये भी तो मेरे अहले बैत में से है, तो क्या उससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया था अल्लाह ने? नहीं बताया था, कोई बात नहीं। अल्लाह के यानी कि अल्लाह तो आलिमुल गायब है, क्या आज खुद नबी जानने शुरू कर देते? नहीं, अल्लाह के बताए से ही जानते हैं, अल्लाह की अता से ही जानते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नहीं बताया था इस हवाले से कि ये जो मुनाफिक है वो तेरी अहले बैत में से नहीं है। तो उन्होंने अहले बैत यानी कि अहल से अपना बेटा ही समझा, अपना बेटा समझा, लेकिन वो चूँकि मुनाफिकीन में से था, अल्लाह ने कहा नहीं ये तेरे अहल में से नहीं है, तो अल्लाह ने नहीं बताया। जब बताया तो क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मानी नहीं बात, फिर भी कह दिया था कि या अल्लाह नहीं 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 ये मेरे अहल में से ही है। जब बता दिया तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, बस। तो ये कादियानी कज़ाब दजाल जो हैं ये पहले खुद से एक अकीदा गढ़ते हैं, झूठ बोलते हैं, और फिर जाकर ये आप लोगों को कहते हैं ये देखो ऐसे हुआ था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखो वो पेशगोई में शक किया था, भाई कौन सी पेशगोई की थी दिखाओ हमें। फिर कहते हैं वो यूनुस अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी, 3 दिन में जो है वो अजाब आ जाएगा। कहाँ पे है वो पेशगोई? खुद से अकीदा गढ़ा। अच्छा वो कैसे पेशगोई है जी? वो फिर चले क्यों गए थे कौम से? वो कौम की तरफ से चले क्यों गए थे?
क्या वो पेशगोई करके गए थे और मेरी पेशगोई पूरी नहीं हुई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है ना वो शर्मिंदा होकर माज़अल्लाह ये कादियानियों के बकौल कि शर्मिंदा होकर वो चले गए। तो अल्लाह ने फिर उनकी गिरफ्त की। ये है कादियानियों का क़ीदा, खुद से क़ीदा गढ़ते हैं। कहाँ है वो पेशगोई, दिखाओ, कुरान और हदीस में है कहीं पे? तो इस तरह की बातें करके ना ये लोगों को धोखा दजल देने की कोशिश करते हैं ये कादियानी आपको, कि इस तरह करके ना वो अभी कल नहीं, ये तकरीबन 3 दिन की बात है, 3 या 4 दिन की, ज़िया भाई ने वीडियो भी बनाई है। वो रदी मुरब्बी जो है वो एक पठान को बिठा के लगा हुआ था। वो देखो ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कहते हैं तुम शक करते हो, और मिर्ज़ा कादियानी का वो झूठ साबित हो गया था ना। तो आगे से रदी मुरब्बी इसको कहता है कि तुम शक करते हो, तो फिर शक करने वाले में से तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। उसने कहा अब दिखाओ कौन सा हवाला है जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शक किया हो नबी अलैहिस्सलाम की किसी बात में। तो आगे से उसने यही हदीस पेश की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह कि आपने नहीं कहा था कि हम, यानी कि उस रदी मुरब्बी ने कहा था कि आपने नहीं कहा था कि इसी साल हम करेंगे। क्या आपने, हालांकि वहाँ पे अल्फाज है ही नहीं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये कहा हो कि या रसूलुल्लाह आपने नहीं कहा था कि इसी साल, जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलुल्लाह आपने नहीं कहा था कि हम हज करेंगे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु ने आगे से बयान फरमाया कि क्या मैंने ये कहा था कि हम इसी साल हज करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे कोई कलाम नहीं किया, कोई खुद उसने तर्जमा पढ़ा, खुद अरबी पढ़ के तर्जमा भी किया, और जब झूठा साबित हो गया वो फिर साथ ही उसने मौजू बदल दिया। ये चीज़ें हैं, ये कादियानी गढ़ते हैं, गढ़ के फिर आपको बताते हैं। मैं वो बात वही कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, उसकी तबीर और थी, तो और तबीर जनाब ख्वाब की और होती है, फ़लाँ ये होती है, फ़लाँ ये होती है। जब नबी ने तबीर बताई, वहाँ पे है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तबीर खुद ही बता दी थी कि ये चांद सितारों से मुराद जो हैं वो मेरे भाई होंगे, और फिर वो नहीं कि ये चांद सितारे ही होंगे, और उसके बाद वो तबीर बताई वो झूठी निकली, उससे मुराद वो आपके भाई निकले। है कोई ऐसी बात मिलती है आपको? कोई भी नहीं मिलेगी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता दिया हो कि ख्वाब आया मुझे और इसकी ताबीर भी यही है कि चांद सूरज सितारे ही मुझे करेंगे सजदा, और फिर बाद में वो भाई सजदा करते हुए निकले। ये तो आप भाई आज मान गए ना, मेरे साथ बात यही कर रहे थे। जब मैंने पूछा ना किसी नबी का ख्वाब झूठा हो सकता है, तो वो बोले जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो ख्वाब आया था चांद और सितारे, तो मैंने कहा उसके बाद उनके भाइयों ने कितने सितारे थे जी? 11। तो मैंने कहा उनके भाइयों ने 11 ने सजदा नहीं किया, उनके वालिद साहब ने नहीं किया, तो मान के ठीक जी कर दिया। तो आगे आप बाद में तवील करें तो वो बात की बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग में आ गई। हाँ, तो मिर्ज़ा कादियानी को ख्वाब आया था कि मोहम्मदी बेगम नंगी आई है ख्वाब में, और जालीदार कपड़े पहने नंगी आई, तो कहती मैं आ गई हूँ। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है आ जावे, और फिर उससे जफ्फी भी डाली, बगल गिर हुआ। क्या मिर्ज़ा कादियानी का ये ख्वाब हो गया सच्चा? उसके होते हुए ही, मिर्ज़ा कादियानी के होते हुए वो किसी और के साथ है तो वो वली अल्लाह ही थी, वो किसी और के साथ रहीं, और उनसे उनके बच्चे भी पैदा हुए, और मिर्ज़ा कादियानी ख्वाबें देख रहा है। बस मिर्ज़ा कादियानी ख्वाबें देख रहा है वो जी। तब ये जी ऐसे पूरी हो गई है जी। देखो जी, आज उनकी औलादों में से एक औलाद जो है ना जी वो कादियानी हो गई है। भाई आज वो उनकी उस वक़्त की सारी औलाद भी हो जाती कादियानी, तो उससे क्या ख्वाब सच्चा हो जाना था? उससे जो उसने कहा ये तकदीर मुबरम है कि ये मोहम्मदी बेगम मेरे ही निकाह में आएगी, वो सच्ची हो जानी थी बात। वो सारी की सारी उसकी औलाद उसी दौर में उसकी हो जाती, कादियानियत हो जाती, और मोहम्मदी बेगम ना होती कादियानी, ना उसके, बल्कि वो भी कादियानी हो जाती। मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो लेकिन उसके निकाह में ना आती, तो क्या ये पेशगोई सच्ची हो जानी थी? नहीं, कभी सच्ची नहीं होनी थी। वो अपने बंदे के साथ आसमानी मनकूहा है, तकदीर मुबरम है, निकाह में आना है, तो वो लेकिन जी उसकी पेशगोई पूरी हुई है जी। उसकी औलादों में से एक औलाद कादियानी होगी। लो, ये दलील है जी उनकी। मिर्ज़ा कादियानी पेशगोई के बारे में। जी।
इसके ना सॉरी मैंने आपकी बात का काट दी। मैंने छोटे किए हैं, फिर रिकॉर्डिंग हुई है मेरे पास ना, वो छोटे का मोबाइल था, तो मैं दुकान के मोबाइल पे करके आपको ये सुनाता हूँ इसका ना। तो जब छोटे की आईडी से गया हूँ तो वो पहली दफ़ा गया उस ब्राड पे, मैं भी पहली दफ़ा गया हूँ, तो बोला इसको मैं जानता हूँ, ये तो पहले भी आता है, ये देखो इनका दजर। तो वो मुझे बोल रहा था भाई मैं तो कभी 1-2 दफ़ा तेरी ब्राड पे आया हूँ, दूसरी ब्राड पे मैं कभी गया भी नहीं। वो भी इसमें है रिकॉर्डिंग में, अभी ना होती है डाउनलोड, तो आपको सुनाता हूँ, आप बात करें, मैं ना डाउनलोड होगी फिर सुनाऊंगा। जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ जी उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्मान भाई, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का बताया कि उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने कुछ फरमाया। ऐसे फरमाना या अर्ज़ करना, ये दोनों, अर्ज़ करना ठीक रहेगा या फरमाना ठीक रहेगा, या दोनों का कोई आपस में सिलसिला नहीं, ठीक है कह सकते हैं? दोबारा कहिएगा, क्या आपने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम का अर्ज करना, फरमाना, क्या हाँ आप जी, हाँ कह जी। रहे हैं दोनों? मैं आपने कहा उन्होंने रब